अब सूफिया कराम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मरी से लेके कोयटा बलूचिस्तान तक आप चले जाएं, कराची से लेके इधर चले जाएं बल्तिस्तान की तरफ, सूफिया कराम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो गिलगित वाला बंदा जो है वो आके उकाड़ा में हो सकता है किसी सूफी मोहतरम के साथ जो है जुड़ जाए। ये फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, जहां किसी जगह पे वो एक जोड़ पड़ जाए। तो ये जो रिश्ता है मोहब्बत का, ये हमें इस बात की तरफ नहीं लेके जाता कि मैं दूसरों को इग्नोर कर दूं या नजरअंदाज कर दूं। तमाम असातिज़ा काबिल एहतराम है अपने अपने दर्जे पे, तमाम असातिज़ा का शुक्रिया। तो अभी मैंने, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक भी था, ज़रा फ्रेश होता है तो दुरूद शरीफ का मौसम कुछ ज़्यादा ही निखर के सामने आ जाता है जुमे वाले दिन। वैसे तो हर वक्त ही चलता है। तो मैं ज़ाती तौर पर तो किसी एक दिन के साथ मुख्तस नहीं करता, असातिज़ा की याद को आपको पता ही है। मैं जब लिखता हूँ या बोलता हूँ तो मैं बगैर उस्ताद के आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने तमहीद की है, इसका मकसद भी यही था कि जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें हमने देखने की ये कोशिश करनी है कि कहीं ऐसा तो हमने नहीं किया अनजाने में कि हमने असातिज़ा को डिग्रेड कर दिया हो। अब तक की मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है वो यही कहती है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसे वजह हो गया, निज़ाम ऐसे बना दिया गया, रिश्तों की कदर वैसे ही ख़त्म हो गई, माँ बाप और बच्चों के दरमियान वो रिश्ता ख़त्म हो गया, बहन और भाई के दरमियान वो रिश्ता ख़त्म हो गया, दोस्तों की आपस में वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं रहा। तो इसी वजह से फिर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान भी वो चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो गया। तो जब मुआशरे असातिज़ा को डिग्रेड कर देते हैं तो मुआशरे कभी अपग्रेड नहीं हो सकते। ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब मुआशरे असातिज़ा को डिग्रेड कर देते हैं तो वो मुआशरे कभी किसी सूरत में अपग्रेड नहीं हो सकते, वो हमेशा डाउनग्रेडेड रहेंगे। अगर हमने अपने मुआशरे को अपलिफ्ट करना है तो फिर हमें असातिज़ा के मुकाम को अपलिफ्ट करना होगा, और ये कुरान और हदीस में पाबंदी है हमारे लिए। उस्ताद का रूहानी बाप, उसको दर्जा दिया गया रूहानी बाप, यानी जिस्म के लिए अगर कोई आपको कुछ चीज़ सिखाती है, कोई हस्ती, तो वो भी आपका उस्ताद है। लेकिन जो आपकी रूह को जिला बख्शता है, आपको नूर देता है, आपको रोशनी देता है, वो उस्ताद आपके लिए कितना बड़ा मुकाम रखता है कि उसने इस दुनिया में तो आपके लिए कमाल किया ही किया, अगली दुनिया का सफर भी वो आपके लिए आसान कर रहा है। ये बात समझ गए? तो रूह का जो उस्ताद है, जो रूह का बाप है, जिसने रूह को पैदा किया, रूह को इल्म आगही के नूर से मुनव्वर किया, उन असातिज़ा का मुकाम, उनको जब हम डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उनकी हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यह हमारा मुआशरा जो है कुल्ली तौर पर, जुज़वी तौर पर नहीं, कुल्ली तौर पर इस्तेहसाल की तरफ चला गया है। हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, असातिज़ा के ऊपर इस कदर बोझ डाल दिया गया है, इस कदर बोझ, और फिर शागिर्दों पे भी वही जो बोझ था वो मुंतकिल हुआ। बड़े बड़े भरे हुए बस्ते हैं, कमरदोरी हो जाती है बच्चों की, इतनी कॉपियां, असातिज़ा के इतने पीरियड हैं कि उनके अंदर से उस्ताद जाग ही नहीं पाता, एक रोबोट तो जाग लेता है क्योंकि उसको सैलरी लेनी है। तो आपने 7-7 8-8 पीरियड जो है वो असातिज़ा के लगा दिए क्योंकि आप उनको पे कर रहे हैं। तो जब ये पेमेंट और सैलरी का ये कॉन्सेप्ट आया तो इस वजह से असातिज़ा के, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, अगर किसी जगह पे 15 से 20 हज़ार किसी उस्ताद की सैलरी है, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले हैं उनकी साइकी ये है कि हमने चूंकि उस्ताद से इतने उसको देने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, वो एक बिजनेस है, लिहाजा हमने उस्ताद से कुछ आउटपुट भी लेनी है, तो उसके लिए फिर उसको 7-8 पीरियड दे के इस तरीके से मैकेनिकल अंदाज में यूटिलाइज किया जाता है कि उस्ताद की जो रूह है वो मस्ख हो जाती है। ये बात समझ गए? तमाम फिर सरकारी इदारों में भी आ जाएं, सरकारी इदारों में जो हमारे तालीमी इदारे हैं या जामियात हैं, मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, मेरे मुशाहिदे की बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर दीगर जामियात तक जो क्लरिकल स्टाफ है उनमें से बहुत सारे शागिर्द होते हैं उन्हीं असातिज़ा के, उनकी वैल्यू या उनकी वेटेज ज्यादा होती है, उनकी अथॉरिटी ज्यादा होती है बनिस्बत असातिज़ा इकराम के। असातिज़ा इकराम जो है वो बहुत सारी चीजों पे महरूमियों का शिकार रहते हैं समाजी सतह पे, लेकिन दीगर जो है वो अपने फायदे उठा लेते हैं। चूंकि उस्ताद की शख्सियत जब बन जाती है तो उसका एक पर्दा भी रहता है, उसके अंदर एक उसकी खुददारी का भी एलिमेंट होता है, तो वो बहुत सारी बातों में समाजी तौर पर नुकसान का शिकार हो जाता है। तो जरूरत थी किसी ऐसे इदारे की जो कुल्ली तौर पर असातिज़ा के हकूक की फाइट करता, असातिज़ा को अपलिफ्ट करता। पहले ये होता था जब हम एक अच्छे रोशन दौर से गुजर रहे थे, अगर आप करतबा की बगदाद की तारीख पढ़ें, इतनी मोटी मोटी जिल्दें हैं, पूरी आप तारीख पढ़ें,
उस्ताद का मुकाम जो था वो बहुत बुलंद था। यानी खलीफा हारून रशीद, मामून रशीद के आप वाकयात सुनते हैं, उस्ताद की कदर बादशाह भी किया करते थे, और बादशाही निज़ाम जो था वो भी उस्ताद को अपलिफ्ट करके रखता था। फिर वक्त के साथ साथ एक डिक्लाइन हुआ, कदरों में, अखलाकी कदरों में जवाल शुरू हुआ, और उस्ताद को हमने बिल्कुल नीचे फेंक दिया। और जब उस्ताद डिग्रेड हो गया तो फिर बहुत सारे असातिज़ा में ऐसे असातिज़ा भी शामिल होना शुरू हो गए, चूंकि फिर आपकी सिफारिश थी, अकरबा परवरी थी, और कोई जॉब नहीं मिली, तो चलो जी उस्ताद बन जाते हैं। फिर ये गुंजाइश निकल आई, ये बात समझ गए, फिर गुंजाइश निकलती है, तो फिर ताली दोनों हाथों से बजना शुरू हुई। फिर जो मैंने बचपन गुजारा है, बड़ा खूबसूरत बचपन, मैं अक्सर मिसाल भी देता हूँ, और आई वुड लव टू कोट हियर, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम जब बच्चे थे, छोटे से, तो मुझे याद है कि हमें हमारे एक मास्टर नज़ीर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, और हमारे आबाओ अजदाद के भी वो उस्ताद थे। गांव में उस वक्त एक ही टीचर होते थे, तो मास्टर नज़ीर जो है उन्होंने किसी बात पे मुझे डांटा, तो मैंने आके अम्मी जी के साथ वो शिकायत के अंदाज में, जैसे बच्चे छोटे छोटे करते हैं कि अम्मी जी मुझे मास्टर जी ने ये कहा। तो मेरी वालदा मोहतरमा ने बड़े गुस्से से, गैज़ो गज़ब के साथ मुझे डांटा। यानी जिस उस्ताद मोहतरम मास्टर नज़ीर, उन्होंने तो मुझे इतने जोर से भी नहीं डांटा था, एक बात की थी, एक इशारा किया था, बात की थी, वालदा ने तो हद कर दी। अच्छा, आज जब वो हद कर दी तो मेरे दिल में उस्ताद मोहतरम का मुकाम या एहतराम फिर से लौट आया कि मेरी वालदा, उन्होंने मुझे समझाया कि इतना बड़ा मुकाम है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई तुम घर में आके ये जिक्र भी करो, इतने गुस्ताख हो गए हो, इतने नाफरमान हो गए हो। ये बात समझ गए। जब हम उस्ताद मोहतरम के साथ जाते थे सामने, तो वो हमें हमारे वालदैन की तरफ रुजू करते थे कि अपने वालदैन का एहतराम करो, वालदैन का एहतराम करो, वालिद की नाराजगी से बचो, वालदा की नाराजगी से बचो, अल्लाह नाराज हो जाता है। घर आते थे तो वालदैन उस्ताद की अजमत के किस्से सुनाते थे। ये बात समझ गए। दोनों वालदैन और असातिज़ा ने मिल के हमें तरबियत की तरफ लेके आए थे। अनफॉर्चुनेटली जो मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से, आप जो मेरे जो गुजरे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, वालदैन शिकवा कुना है असातिज़ा कराम से। असातिज़ा जो हैं वो जब भी बैठते हैं वो बात करते हैं वालदैन के खिलाफ। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानात देती हैं, बयानबाजी करती हैं, और वो जो बच्चा दरमियान में सुन रहा है उसकी शख्सियत मस्ख होती जाती है। अब नतीजतन कॉन्सिक्वेंटली ना उसके दिल में वालदैन की वो कदर रहती है, ना वो असातिज़ा के साथ उस तरीके से मरबूत हो सकता है। तो मैंने बताया ताली दोनों हाथों से बज रही है। फिर आप निज़ाम को देख लें, हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स ने कभी कोई ऐसी पॉलिसी शुरू ही नहीं की आज के दिन तक, और अगर शुरू की भी है तो कागजात में रही है, फाइलों की हद तक। असातिज़ा का एहतराम ऐसे ऐसे मुल्क इस कुराए अर्ज में मौजूद है कि अदालत में अगर उस्ताद मोहतरम दाखिल हों, जज साहब भी खड़े हो जाते हैं अपने मुकाम से। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ असातिज़ा खड़े हो जाते हैं कि चौधरी साहब आ गए हैं स्कूल में। ये बात समझ गई। तो ये आवा जब बिगड़ा ना पूरा निज़ाम, जो हमने इतने सारे सेशन किए, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से नहीं ये जवाल आता, जवाल बारिश की तरह है, ऊपर से ऐसे आता है, फिर उसमें पत्थर भी भीगते हैं, फूल भी भीगते हैं, कूड़े करकट के ढेर के ऊपर भी बारिश होती है, प्यासी जमीन पे भी बारिश होती है, पहले से मौजूद दरिया पे भी बारिश होती है। ये बात समझ गए। तो जवाल हो या अरूज हो, उसके असरात या उसके समरात या उसकी जितनी भी ये बुरी या अच्छी निशानियां वो सब पे मुंतकिल होती है। तो उस्ताद को दोबारा से अपलिफ्ट करने की जरूरत है, असातिज़ा इकराम के हकूक के लिए फाइट करने की जरूरत है। इसी तरीके से फिर शागिर्द जो थे, उस्ताद जो होते थे ना, वो शागिर्द का भी बड़ा एहतराम करते थे। ये मैं आपको बताऊं, अगर आप तारीख पढ़ें तो शागिर्द जो है ये दोनों हाथों से बचती थी। अब हमें ऐसे उस्ताद मिलते हैं। अभी मैं आज ही एक खबर देख रहा था फैसलाबाद की किसी यूनिवर्सिटी की, आई डोंट नो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या हालात निकलते हैं, लेकिन ये ट्रू है, ऐसा होता है। अगर एक उस्ताद मोहतरम का किसी बच्चे के साथ ग्रज हो जाए तासुब का, और वो सिर्फ इस वजह से उसको फेल पे फेल करना शुरू कर दे कि कोई जाती अनाद है, कोई अना का मसला है, तो मुझे बताएं उस बच्चे का फ्यूचर जो है वो तो तबाह हो जाता है ना। तो फिर हमें ऐसे असातिज़ा में से भी कुछ उस्ताद मिलते हैं जो उस्ताद कहलाने के भी हकदार नहीं होते, लेकिन चूंकि अब वो उस्ताद बन चुके हैं लिहाजा अब उनकी अथॉरिटी तो है। लेकिन बहुत सारे हमें ऐसे शागिर्द भी मिलते हैं नाहंजार किस्म के, जिनके हाथों उनके असातिज़ा का कत्ल हुआ है। ये वो माशरा मैंने बताया कुल्ली तौर पर जब अदम बर्दाश्त की तरफ चला जाता है तो एहतराम खत्म हो गया। जिस मुआशरे में, मैंने आपको बताया था पिछले सारे सेशन में, जिस मुआशरे में कुरान का एहतराम ना हो,
جس معاشرے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کو صرف زبانی طور پر احترام کے رشتے میں رکھیں اور عملی طور پر ہم ساری وہ حرکتیں کریں جس سے نبی پاک علیہ السلام کا دل دکھتا ہو، وہ سارے کام ہم کرتے ہوں، تو پھر استاد اور والدین تو بعد میں آتے ہیں نا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو، چونکہ نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے نظم، اس کے اندر منظوم چیزیں ہوتی ہیں، ایک منظم انداز میں آگے بڑھتی ہے، سسٹمیٹک اپروچ کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں رشتوں کو دوبارہ سے اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کے احترام کو والدین اولاد کا احترام کریں گے، والدین بھی اولاد کا احترام کریں گے، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ پھر میں اور میرے ہمسایہ اور میں اور میری گلی اور پھر میں، ہم اگر ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، اور میں اگر صرف آپ سے توقع کروں کہ آپ میرا احترام کریں، یا میں اپنے ایک نظریے پہ کاربند ہو جاؤں اور کہوں میں حق پہ ہوں، آپ سب باطل ہیں، لہٰذا آپ سب میرے نظریے پہ آ جائیں چونکہ میں حق پہ ہوں، تو پھر دوسرا بھی یہی اختیار رکھتا ہے نا، وہ بھی یہی کہے گا، تو پھر الٹیمیٹلی لڑائی ہوگی اور گالم گلوچ ہوگی، چونکہ کوئی بھی بندہ اپنے مورچے کو نہیں چھوڑ رہا تو پھر فائرنگ ہوگی۔ یہ بات سمجھ گئی؟ یہی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا تھوڑا فلیکسیبل ہو کے، تو 5 اکتوبر کے اس خاص دن کے موقع پر میں آپ سب سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی جو ہماری شرط ہے، شرط اول، استاد محترم، اساتذہ کا احترام کریں، جی جان کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ لاڈیاں کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ایسا خوش نصیب دور دیکھا ہے جس دور میں ہماری تربیت ہوئی، آج کے دن تک۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ شاید پہلے بھی کبھی سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ماسٹر نذیر جو تھے نا، استاد محترم، بہت بزرگ تھے اس وقت، سائیکل پہ آیا کرتے تھے۔ تو جب وہ سائیکل پہ آتے تھے تو وہ دور اسکول سے پہلے ہی وہ یعنی اتر جاتے تھے، چونکہ اس کے بعد جو ہمارے گاؤں والے ہیں، دلاور پور والے، ان کو پتہ ہے جو ہمارا ہائی اسکول تھا وہاں سے ایک ڈھلوانی راستہ تھا اور پھر پرائمری اسکول آتا تھا دلاور پور میں، تو وہ سائیکل سے اتر جاتے تھے اور پیدل آتے تھے نیچے سائیکل سے اتر کے۔ تو ہم بچوں کی آپس میں جنگ ہوتی تھی کہ آج ہم نے جا کے سائیکل پکڑنا ہے، چونکہ سائیکل پکڑنے میں برکت یہ ہوتی تھی کہ سائیکل پکڑ کے لا کے اس کو سٹینڈ پہ کھڑا کرنا ہے اور پھر کپڑا مارنا ہے اس کے اوپر۔ تو ہم قطع نظر اس کے کہ میری ذات پات کیا ہے، میں اب سید گھرانے کا تھا، کوئی راجپوت تھے، ہمارے چودھری تھے، لمبردار صاحب کا بیٹا تھا ہمارے ساتھ، تو ہم سب جا کے بھاگ کے جاتے تھے۔ ہمارے گھروں سے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ وہ تم بڑے 30 مار خاں کے بیٹے ہو، خبردار استاد کو اس طرح نہ کرو، استاد کے سائیکل کو ہاتھ لگاؤ گے نجس ہو جاؤ گے۔ نہیں، ہمیں گھر سے تربیت ملتی تھی کہ استاد کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرو۔ یہ بات سمجھے، استاد کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرو۔ الف انار پہ بکری پڑھانے والے استاد کو، وہ اپنی جگہ پہ اس وقت میٹرک PTC ہوں گے، لیکن استاد تعلیم کے ساتھ استاد نہیں ہے، اس کا ایک الگ روحانی رتبہ ہے۔ تو ہم جاتے اور پکڑ کے لے کے آتے، اور بعض کا ہم آپس میں دھینگا مشتی ہو جاتی تھی، تو وہ ہنستے تھے۔ پھر کبھی انہوں نے خود اشارہ کرنا کہ اچھا آج اس کو دے دو، اچھا آج اس کو بھائی تم نے کل پکڑا تھا اس کو بھی کچھ دو حصہ۔ تو ہم نے آ کے جناب بڑی محنت کے ساتھ استاد محترم کے سائیکل کے ٹائر صاف کرنے، مٹی اتارنے اس میں، پھر سکول کی صفائی ہم خود کیا کرتے تھے۔ ہمیں نواب نہیں بنایا معاشرے نے، جب ہم اس معاشرے سے گزرے تھے ہمیں عاجزی دی، اپنے سکول کی جڑی بوٹیاں اتارو جی، اور صاف صفائی کرتے تھے، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا جی، روڑی ایک لگائی ہوئی تھی پیچھے سکول پہ، وہاں پھینک کے آؤ سارے کاغذ پاغذ۔ پھر آپ کو میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں جس پہ میں گزرا ہوا ہوں، اور جو میرے دوست سن رہے ہیں زندہ ہیں الحمدللہ، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے۔ استاد محترم ماسٹر نذیر ہمارے گاؤں میں آگے، وہ کسی اور گاؤں میں تھے، تو ایسے ہی آگے کسی کوئی فوتگی ہوئی ہوگی۔ اب وہ جس گھر میں آئے، یعنی گلی سے گزرے، تو ہم سب بچوں کو پتا چلا، اس وقت چونکہ کوئی کمیونیکیشن کا تو نہیں تھا کہ میسج کر دیا کسی نے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ وہ استاد محترم آ رہے ہیں، تو خبر مل گئی۔ اب جب خبر ملی جناب، ہم سارے کام چھوڑ کے، کوئی چھٹی کا دن تھا غالباً جمعہ میں اس وقت چھٹی ہوتی تھی، جمعۃ المبارک، ہم جناب اپنے آپ کو صاف کیا کہ استاد محترم آ گئے ہیں، دل ڈر بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں استاد محترم آئے۔ ہمارے والدین، جو میری والدہ محترمہ، وہ بھی کھڑی ہو گئی، کوئی کام کرتے کرتے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی تمام گھروں سے جتنے بھی ہمارے کلوز گھر تھے وہاں پہ، شہباز شاہ کا گھر تھا، اصغر جو ہے اس کا گھر تھا، شمریز، یہ سارے جو گھر تھے، اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم سارے باہر نکل آئے۔ ہماری مائیں بھی باہر نکل آئیں، سروں پہ دوپٹے سیدھے کیے۔ استاد محترم سفید سی باریش انسان تھے، سفید داڑھی۔ اب ضد یہ تھی کہ یہ کس گھر میں بیٹھیں گے؟ لو جی، تمام گھروں میں وہ رنگلے جو رنگین پائے والی چارپائیاں ہوتی نا، یہ مہمانوں کے لیے بچھائی جاتی ہیں، یہ ہمارا کلچر تھا۔ تو وہ سب گھروں میں کہ جناب نئی چادر، نیا تکیہ، کہاں بیٹھیں گے وہ؟ تو تیاریاں بھی شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مجھے یاد ہے آج بھی
کہ وہ شہباز شاہ جو ہمارے بالکل امیجیٹ نیبر ہیں میرے سامنے گھر میں وہاں پہ گاؤں میں، ان کے گھر میں وہ چارپائی بچھی اور اس پہ وہ بیٹھے، ہم سارے نیچے بیٹھ گئے. وہ یعنی ہمیں پھر چھیڑا کرتا تھا شہباز شاہ کہ ماسٹر جی میرے گھر آئے نے. یہ بات سمجھ گئے؟ یعنی اتنا زبردست اس کی ایک محبتوں کا رشتہ تھا. والدین ہمیں پروموٹ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے اساتذہ کے احترام کے لیے. انفارچونیٹلی یہ چیزیں ختم ہو گئی. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اساتذہ کو جب معاشرے نے ڈی گریڈ کیا، اساتذہ بھی ڈی گریڈ ہوئے. جب ڈی گریڈ ہو گیا یہ پروفیشن، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ اس میں شامل ہو گئے. کوئی سفارش کے طور پر ہو گیا، کوئی مجبوری میں بے روزگار تھا تو اس طرف آ گیا، کہ کوئی حادثاتی طور پر اس طرف آ گیا. یہ بات سمجھ گئے کہ جس کی نفسیات دور دور تک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے معاملات بھی دکھائی دیتے ہیں اساتذہ کے حوالے سے. تو یہ پورے کے پورے معاشرے کے اندر جب زوال آتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.